नमस्कार जय जगन्नाथ पुणी थोड़े एक नूतन भिडियो को आप समस्त स्वागत जनाऊँगी आपण मैंने भिडियो को शेष पर्यटन देखूँ ताहले ही आप जानीपारे आज टॉपिक रो विशेषत्व कौन देखु आज टॉपिक हूँ जे जन्मदिन पालन करने द्वारा आमर आयुष कम होता है कहीं आपने केते भावुवे केते प्राय समस्ते भावुवे आज गोटे बेकार टॉपिक आनी का जन्मदिन पालन कले कौन आयुष कमी जाए मिछ कथा किंतु एसब मिछ कथा नुह आज्ञा यहाँ संपूर्ण भाव सत कथा कहीं कमी थाए प्रकृत कमी थाए कि नहीं तार चलतु आज आम जाना जन्मदिन आम समस्ते बहुत धूमधाम रे पालन करमती कहीं भी व्यक्ति जन नहांती जी जन्मदिन को पालन कर काल थी आज्ञा जिते गोटे पिलार जन्मदिन आसूला कि जनकर जन्मदिन आसूला जदि छोट पिलाटी होता माँ बापा घर किसी पिठापणा करेंगे घर घरिष्ठ पाखे गोटे छोटिया दीपटी जलैबे पिलाटी सका गाधाबाधा करने कहे पिलाटी कहे चले घरिष्ठ को मुंडिया मारे तासह मंदिर जाकि दर्शन कर आसे द्वारा कौन होता ना पिलाटी को आशीर्वाद मिलूला आज निजर कहार जन्मदिन होता से सका उठती गाधबाधा सारी प्रथम घरिष्ठ को गोटे मुंडिया मारती प्रणाम करती घर गुरुजन मान को मुंडिया मारिकी पाद छु मुंडिया मारिकी प्रणाम करती एवं घर घरिष्ठ पाखे गोटे छोटिया दीपटी जाली दिखती तापर मंदिर को जाई ठाकुर दर्शन करते वर्तमान आज्ञा गोटे नूतन पीढ़ीर अजब प्रकार जन्मदिन पालन आसी जाइए आज्ञा आप कहते अजब प्रकार कौन देखो जब जन्मदिन पालन करते केवल दीपटी लगौले बास मुंडिया मारुले आशीर्वाद नौले घरे बो कि बापा कि भौणी जी भी बड़ लोग थे सी आप किसी पिठापणा करते कि बाहर मिठा कि आनी पूजा कर दौले बास कौन हो आपने समस्ते देखुवे एमती कई व्यक्ति ना जी पुराणा ढांचार जन्मदिन को निजर जन्मदिन को पालन कर हो निज पिला हो तो कौ प्रकार आजिकल जन्मदिन पालन हो बहुत बड़ा केक अणाहब गोटे लोक को डकाहब से केक टी को कटाहब कटाहवा पूर्व कौन हम ना मोहनबती जो लगी से मोहनबती को पार्टी साहाଯ୍ୟରେ लिभा हम देखो आज्ञा जिते आम पूर्वर जन्मदिन पालन करते आम दीपटे लगौले अग्नि को लगौले किंतु आम आजिकल ढांचार आजिकल जो जन्मदिन पालन करुचे निज पार्टी रे अग्नि को लिभौचे माने दीप को लिभौचे ता माने कौन आज्ञा को आम लगौचे कौन भी आम समस्त कल्याण आम निजर कल्याण घर कल्याण कि से दीप जो आम पार्टी फुंकवा तार केते बड़ महापाप कहले हाँ खाली फुंकती आज्ञा से जो बहुत बड़ 1500 2000 5000 20,000 10,000 300 200 केक धरी आसवे कटा हो समस्ते ये तार मुहरे बोलानी तो केकटा को सी मुहर केकटा बोलानी सी मुहर केकटा बोलानी केकटा अच्छे छत्र पूरा कर खाइबार किसी ना थे भावतु आज्ञा आपण पाखे आज पैसा अच्छी आप 200 टଙ୍କା कि 500 टଙ୍କା कि 5,000 टଙ୍କା कि 10,000 टଙ୍କା कि 20,000 टଙ୍କା पची कि लक्ष टଙ୍କା देखिए आप गोटे पार्टी करदे बट केक आनते समस्त मुहर बड़ाबड़ी है बास मजा मस्ती खिया पिया सरला आप जीजा चलने आज्ञा एमती भी लोक अच्छा जी दी ओला दी मुठा खाइया को पाऊना आप चिंता करूँ आपड़ जितना भी खर्च कर आप सामर्थ्य खर्च कर बर्तमान जन्मदिन आपन को 1% आशीर्वाद कौटे मिलूँ आप भावुं मिलूनी आज्ञा जदि आप आग ढांचार न करें ठीक अच्छे बर्तमान आप कर बास गोटे दीपटे जालतु तापर केक टी काटतु से केकटा को बोलतुनि आज्ञा
ଯଦି ନିଜେ ନ ଖାଇପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗରିବ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବା ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ତାଠୁ ଟିକେ ଅଧିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ କେକ୍ କାଟିକି ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କାକୁ ନା, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ କିଛି ଭୋକିଲା ଲୋକକୁ, କିଛି ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କୁ, କିଛି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ଆଉ ଏତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ ଯେ ଯେଉଁଟା ଆପଣ କଳ୍ପନା କରିପାରିବେନି। ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଲା ମାନେ କେହି ଏଥିରେ ମରିବେନି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚି ରହିବା, ଅମର ରହିବା, ସେ କଥା ନାହିଁ। ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଯଦି ବି କିଛି ପାପ ପୁଣ୍ୟ କରୁଛେ ନା, ତାହେଲେ ଯଦି କାହାଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କିଛି ମିଳିଗଲା ନା, ତାହେଲେ ସେଇଟା କିଛି ନା କିଛି ତ କ୍ଷୟ ହେବ ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ପାଟିରେ ଲିଭେଇବା ଦୀପଟିକୁ, ସେଇ ମହମବତୀକୁ ପାଟିରେ ଲିଭେଇବା, ସେ ଦୀପ ହଉ କିମ୍ବା ମହମବତୀ ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଅଗ୍ନି ତ ଗୋଟେ ନା। ଆମେ ଅଗ୍ନି ଦେବତାକୁ ପାଟିରେ ଲିଭେଇବା ଅଣ୍ଡା କରିକି, ଆମେ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷଟାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ବୁଡ଼ିବା, ଫୋପାଡ଼ିବା, କେତେ କଦର୍ଯ୍ୟ କଥା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଜନ୍ମଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଆୟୁଷଟା କମୁଛି ନା ଆପଣଙ୍କ ଆୟୁଷଟା ବଢ଼ୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ ନା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦରେ କାମ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିକି ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ତ ନୁହଁ, ବହୁତ ଅଭିଶାପ ମିଳିବ ଭଗବାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେ ତୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି ବୋଲି ଆଜି ତୁ ଉଡ଼େଇ ଦେଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ 5 ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଦୁଇ ଓଳି ଦିନଟା ଖାଇବାକୁ ପଡ଼େ, ତୁ ତାକୁ ଦେଲୁନୁ। କ୍ରୋଧ ହେବେ ଆଜ୍ଞା, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୋପ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବେ। ତେଣୁ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି, ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ରହିବ, ଆପଣମାନେ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମୋ ସେଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାର କିଛି ନାହିଁ, କି ମୁଁ ସେଥିରେ ବାରଣ କରୁନି, ବାସ୍ ସେତିକି କହୁଛି। ଅଯଥାରେ ଏ ଯେଉଁ କେକ୍ କାଟିକି ଏ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାର୍ଟି କରିକି ଏସବୁ ଜିନିଷ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଯଦି କରିବେ ତାହେଲେ ଦୀପଟିଏ ଜାଳନ୍ତୁ, ଛୋଟିଆ କେକ୍ ଟିକେ କାଟନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେତିକି ପଇସାରେ ଆପଣ ସେ ପାର୍ଟି କରି ଅଯଥା ଉଡ଼େଇଥାନ୍ତି ନା, ମଦ ଫଦ ପିଇକି, ସେତିକି ପଇସା ଗରିବ, ବୃଦ୍ଧ, ଛୋଟ ପିଲା ଦେଖିକି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ବୁଦ୍ଧି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘଟିବ। ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ, ଆଉ ସେୟାର କରିବେ, ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଏବଂ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟି କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଏମିତିକା ମୋର ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁକା ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।